وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا ذا بمختتن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراط ومن محن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى رسخنا مرب روحنا كي حجي ضياء الدين بن كي حجب الخير وإلى الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ خالد بن محمد بن خالد وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khadaili rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala as-syekhul imamul muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih membicarakan tentang siratus sahabah. Akan kita bahas insyaallah yaitu sirah daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka pengarang Syekh Khalid bin Muhammad bin Khalid rahimahullah dia mengatakan aqlaqatil anba'u amiral mu'minina Umar bin al-Khattab indama ja'athu tatra bil hajamatil ghadiratil lati tashunnuha quwwatul fursil muslihati 'alal muslimin. Tatkala membuat cemas Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kabar tentang bahwa datang serangan-serangan yang bertubi-tubi yang dari kekuatan pasukan tentara berkuda terhadap orang-orang muslimin. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa bi maqra'atil isri allati dhahaba tahiyatan laha fi yawmin wahidin 4,000 syahidin. Peperangan ini sampai membuat syahid hampir satu hari itu 4.000 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat peperangan ini. Peperangan di kota Irak. Di kota Irak membuat cemas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehari sudah ada 4.000 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia diserang oleh orang-orang pasukan dari Irak. Kenapa demikian? Wa bi naqdi ahli al-Iraq uhudahum wal mawathiq allati kanat alaihim. Dikarenakan orang-orang Irak ini mereka melanggar perjanjian terhadap kaum muslimin. Tidak ada serangan, gencatan senjata, tetapi malah mereka menyerang kaum muslimin. Sehingga saat itulah satu hari penuh maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4.000 orang meninggal dunia syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangin itu, 4.000 sahabat, bukan 4 orang sahabat, bukan puluhan sahabat, tapi 4.000 sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing di kepala sahabat itu, di hati sahabat ada Al-Qur'an,
ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan saat genting ini, masa-masa yang dialami oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka amar Umar an yajtami al-muslimuna lisyura. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka berkumpullah atas perintah daripada beliau orang-orang muslimin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diseru dengan kalimat as-salah jami'ah. Jadi ngumpulnya salat untuk membicarakan strategi perang menghadapi orang-orang yang musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulin sahabat dalam masjid untuk melakukan salat. Ini kalimat as-salah, boleh as-salatu jami'atun, boleh dibaca as-salata jami'atan, boleh. Silahkan, kan suka kita baca itu kalau lagi Id, as-salata 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 as-salata, boleh. Antum baca fathah boleh, antum baca dhammah juga boleh. As-salatu 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 jami'atun rahimakumullah. Benar semua, yang baca as-salata benar, yang baca as-salatu juga benar, yang salah yang nyalahin tuh. Jadi antum silahkan boleh baca as-salata. Ini kalimat as-salata sudah dikumandangkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kumpulin seluruh sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan musyawarah. Salat dulu baru kemudian musyawarah. Setelah itu wa nazala amirul mu'minin ala hadzal ra'i wa 'ada yas'alu ashabahu faman tarawna an nab'atha ila al-Iraq. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau langsung memimpin musyawarah tersebut, dan kemudian beliau kembali bertanya kepada seluruh sahabat-sahabat beliau. Ini musyawarah ini, jadi bukan seseorang yang menentukan, bukan, dilempar ke forum. Demikian sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faman tarawna an nab'atha ila al-Iraq, kira-kira siapa pendapat kalian semua yang akan kita kirim seseorang ke negeri Irak untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala? Wasamatu qalilan yufakkiruna. Seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam semua, berfikir diamnya. Ini kira-kira siapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan dari seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba thumma saha Abdurrahman bin Auf, maka teriaklah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaum konglomerat di zamannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat-sangat kaya. Di kota Madinah saja unta beliau itu mencapai 700 unta, sehingga membuat gemuruh suara unta tersebut seluruh kota Madinah Munawwarah. Saat itu As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdurrahman la yadkhulul jannata illa habwan. Ini kalimatnya dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tadi, Abdurrahman la yadkhulul jannata illa habwan. Aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Rasulullah ini yang bernama Abdurrahman tidak akan masuk surga kecuali masuknya dalam kondisi merangkak. Ketakutan beliau ini. Kenapa merangkak? Hartanya kebanyakan, konglomerat. Langsung saat itu juga 700 unta berikut barang dagangannya diinfakkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begitu ada, begitu orang. Jarang, susah ketemu. Ini sahabat Nabi demikian. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, langsung beliau teriak, qad wajadtuhu, aku sudah mendapatkan orang yang tepat kita akan kirim ke kota Irak. Qala Umar, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, faman huwa, siapa dia?
orang yang akan kita kirim ke kota Irak. Qala Abdurrahman, berkata Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, al-asadu fi barathinihi, singa yang sangat berani dengan cakar yang sangat kuat. Ini kalimat isti'arah dalam ilmu balaghah disebut dengan isti'arah, metafora dalam bahasa Indonesia. Sering kita bilang dan sering kita dengar Sayyidina Hamzah asadullah. Sayyidina Hamzah merupakan singanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Khalid bin Al-Walid merupakan saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kalimat disebut dengan isti'arah, yaitu metafora, perumpamaan, karena keberaniannya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama beliau? Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Ini nama beliau ini. Sayyiduna Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, yang terkenal dengan Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliaulah yang langsung dikirim ke negeri Irak oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan beliau ini, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, man hadzal ladzi idza qadima 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa baina ashabihi hayyahu wa da'abahu qailan. Siapa di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung Nabi sambut? Subhanallah, Nabi yang langsung sambut, Nabi mendekat kepada beliau sambil mengajak bercanda beliau. Ini Nabi Muhammad bercanda. Nabi Muhammad bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Seluruh sahabat demikian. Hampir semua Nabi ajak bercanda. Di antaranya ini sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sambil mengatakan dengan kalimat ini Nabi Muhammad SAW, hada khali, ini paman aku. Luar biasa ini. Seorang Nabi, pemimpin dunia akhirat, di hadapan sahabatnya mengakui, nggak malu dengan kerabatnya, nggak malu dengan keluarganya. Langsung beliau katakan hada khali, falyurinimru'un khalahu. Silahkan coba seorang di antara kalian pertunjukkan siapa paman kalian. Beliau nggak malu itu. Pemimpin dunia akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan hada khali. Kenapa demikian? Ini paman aku. Dikarenakan innahu Sa'd bin Abi Waqqas jadduhu Uhayb bin Manaf ammus sayyidati Aminata ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Sayyidina Abu Waqqas radhiyallahu anhu yang bernama Sayyidina Uhayb bin Manaf merupakan paman ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Ini dikarenakan demikian beliau memanggil Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kalimat hada khali. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan laqad anaqal Islam wa huwa ibnu 17 sanatan. Sungguh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masuk agama Islam usianya 17 tahun. Subhanallah, usia muda ini, pemuda, remaja, usia yang masih sangat belia. 17 tahun sudah meluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 17 tahun, sama dengan sahabat yang kemarin Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, 13 tahun memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan apa di antara keistimewaan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Ada dua yang sangat besar yang Allah anugerahkan untuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang pertama, annahu awwalu man rama bisahmin fi sabilillah wa awwalu man rumiya aidan. Beliau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memanah
Jadi sahabat Nabi yang pertama kali menggunakan panah adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan kalau sudah beliau memanah pasti mengenai musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, pasti mati. Pasti musyrikin kufar kalau sudah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas melempar anak panahnya pasti kena dan pasti mati. Kenapa demikian? Maka pengarang rahimahullah dia menyebutkan idza rama fil harbi aduwan asabahu. Ini yang pertama. Apabila beliau sudah melempar anak panahnya dalam peperangan mengenai musuh sudah pasti dan pasti membuat mati musuh. Yang kedua, wa idza da'allaha du'aan ajabahu. Kalau sudah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah perkenankan doanya. Si pahit mulut ini, si pahit lidah, kalau sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan doanya langsung spontan. Mana buktinya? Dan kenapa sampai demikian? Beliau sangat hebat amanah. Kalau memanah langsung kena musuh-musuh Allah. Kalau berdoa langsung Allah ijabah. Kenapa demikian? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa kana wa ashabuhu ma'ahu yarudduna dzalika ila du'a'ir rasulillah fadata yaumin, suatu hari wa qad ra'a ar-rasulu minhu ma sarrahu wa qarra 'ainahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pekerjaan sahabatnya ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengembirakan hati beliau. Sahabat-sahabat Nabi demikian, selalu mengembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'ad demikian, mengembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi da'a lahu hadhihi da'watul ma'thurah. Nabi langsung mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ini. Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Subhanallah. Ini doanya Rasulullah langsung untuk sahabatnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma saddid ramyatahu. Ya Allah, tepatkanlah anak panah yang dilempar oleh sahabatku ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Makanya beliau kalau sudah perang melawan kufar musyrikin, melempar anak panahnya pasti mengenai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti musuh ini akan mati di hadapan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa demikian tadi? Mendapatkan doa langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tadi, Allahumma saddid ramyatahu. Yang kedua, Nabi doakan beliau dengan kalimat wa ajib da'watahu. Ya Allah, perkenankanlah doa dari sahabatku ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa hakada urifa baina ikhwanihi wa ashabihi bi anna da'watahu kasayfil qati'i. Demikianlah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikenal di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang doanya kasayfil qati'i, seperti pedang yang memutuskan, pedang yang memotong. Jadi luar biasa. Kalau sudah pedang dipergunakan pasti putus, ditebas pasti putus, pasti terpotong. Ini demikian doanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau sudah beliau mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah perkenankan doanya beliau. Kenapa demikian? Karena mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan min dzalika ma yarwihi Amir bin Sa'd. Di antaranya adalah salah satu riwayat dari Sayyidina Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'a Sa'dun rajulan yasubbu Aliyan wa Talhatan wa Zubairah fanahahu falam yantahi. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, satu waktu beliau lagi jalan-jalan, ada orang mencaci maki, menghinakan Sayyidina Ali yang pertama, yang kedua menghinakan Sayyidina Talha, yang ketiga menghinakan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhum. 3 orang sahabat Nabi dihinakan depan orang banyak. Terdengar langsung oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia langsung fadahahu, sudah berhenti engkau, jangan mencaci maki, jangan menghinakan 3 sahabat Nabi ini radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana pada akhirnya? Falam yantahi. Ini orang tetap
menghinakan Sayyidina Ali, menghinakan Sayyidina Talha, menghinakan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Faqala lahu, yang pada akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, "Idzan ad'u 'alaika." Kalau begitu, saya sumpahkan engkau. Ya Allah, sumpah sahabat ini. Jadi udah dibilangin nggak ngerti, pada akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, "Idzan ad'u 'alaika." Kalau begitu, saya sumpahkan engkau. Ngeyel nih orang. Faqala ar-rajulu araka tatahaddaduni ka'annaka nabiyyun. Aku melihat engkau mengancam aku seolah-olah engkau seorang nabi. Ya Allah, dia nggak tahu. Padahal semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sudah tahu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kalau sudah mohon kepada Allah, minta kepada Allah, langsung Allah ijabah, langsung Allah perkenankan doa beliau. Ini orang ngeyel. Sahabat Sayyidina Sa'ad sudah bilang, udah berhenti, jangan menghinakan Sayyidina Ali, jangan menghinakan Sayyidina Talha, jangan menghinakan Sayyidina Az-Zubair radhiyallahu anhum. Dia nggak ngerti. Sayyidina Sa'ad bilang, "Idzan adu 'alaika," aku sumpahin kau. Malah ini orang ngeyel. "Araka tatahaddaduni ka'annaka nabiyyun." Aku melihat engkau kayak-kayaknya mengancam aku seperti engkau seorang nabi. Bagaimana tindakan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Ini lihat ini. Beliau langsung fansarafa Sa'dun, enggak diladeni, enggak dipukul, enggak, tidak diladeni oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau pergi wa tawaddaa wa shalla rak'ataini. Beliau berwudu langsung. Nih, kita demikian nih. Kalau kesel sama orang jangan pakai diapain? Jangan pakai dipukul tuh orang. Biarin aja, antepin aja udah. Mohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beliau wudu, kemudian salat 2 rakaat, thumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini. Wa qala, doanya seperti ini. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal rajula qad sabba aqwaman sabaqat lahum minkal husna. Ya Allah, engkau maha mengetahui ya Allah, orang ini telah menghinakan, mencaci maki Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Az-Zubair radhiyallahu anhum, yang mereka sudah pasti mendapatkan surga engkau ya Allah. Ya Allah, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Az-Zubair sudah Nabi jamin akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang menghinakan sahabat Nabi Sayyidina Sa'ad, langsung angkat tangan. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal rajula qad sabba aqwaman sabaqat lahum minkal husna wa annahu qad askhataka sabbuhu iyyahum, dan engkau maha mengetahui ya Allah, sesungguhnya laki-laki menghinakan seluruh sahabat Nabi yang 3 tadi membuat engkau murka ya Allah pasti ya Allah. Faj'alhu ayatan wa ibratan, jadikanlah untuk dia Allah satu tanda kekuasaan engkau ya Allah, dan jadikanlah sebagai pelajaran untuk dia ya Allah. Bagaimana pada akhirnya setelah Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berdoa seperti itu, falam yamdi ghairu waqtin qasirin hatta kharajat min ihda duwari naqatun nadatun la yarudduha syai'un hatta dakhalat fi zihamin nasi. Belum kering lidah daripada Sayyidina Sa'ad untuk berdoa kepada Allah. Setelah berdoa kepada Allah belum kering, langsung saat itu belum berapa lama tiba-tiba ada seekor unta yang sedang mengamuk. La yarudduha syai'un hatta dakhalat fi zihamin nas. Ini unta berlarian, dia lari-lari dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya, sampai ini unta masuk di kerumunan orang banyak. Ka'annaha tabhatu an syai'in, seolah-olah ini unta nyari-nyari sesuatu. Ada yang dicari, tengok ini unta ini, enggak tahu unta siapa. Thumma iqtahamatir rajula, kemudian unta ini langsung dia menyerang orang yang tadi menghinakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Talha, Sayyidina Az-Zubair radhiyallahu anhum, langsung diserang. Fa akhadathu baina qawaimihi, diinjak-injak oleh unta ini,
sampai bagaimana? Fama zalat tatakhabbatuhu hatta mata. Ini onta terus menginjak-injak laki-laki ini sampai dia mati. Ini bukti apa? Bukti kuat bahwa sahabat Nabi ini adalah orang yang mujabat dakwah, yang sangat cepat doanya dijabah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.